सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, तुम वही हो। मर्दों में सबसे पहले सीदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ही दोस्त थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनके घर आते और उनसे बातें किया करते थे। एक दिन हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हा के पास बैठे थे कि उनकी एक बानदी वहां आई और कहने लगी, आज आपकी फूफी खदीजा ने ये दावा किया है कि उनके शौहर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने जून ही हज़रत हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा की बानदी की ये बात सुनी, चुपके से वहां से उठे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आपसे इस बारे में पूछा। इस पर आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा को वही आने का पूरा वाक़या सुनाया और बताया कि आपको तबलीग का हुक्म दिया गया है। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बिल्कुल सच कहते हैं, वाकई अल्लाह के रसूल हैं। आपके इस तरह फ़ौरन तस्दीक करने की बना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया। इस बारे में दूसरी रिवायत यह है कि सिद्दीक का लक़ब आपने इन्हें उस वक्त दिया था जब आप मिराज के सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए थे। मक्का के मुशरिकीन ने आपको झटलाया था। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस वाक़या को सुनते ही फौरी तौर पर आपकी तस्दीक की थी और आपने इन्हें सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया था। गर्ज़ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी नबूवत की तस्दीक फौरी तौर पर कर दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह रखा, इसलिए कि उससे पहले उनका नाम अब्दुल कब्बा था। इस लिहाज से अबू बकर सिद्दीक वो पहले आदमी है जिनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा यूं भी बहुत खूबसूरत थे, इस मुनासिबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका लक़ब अतीक कर रखा था। अतीक का मतलब है खूबसूरत, इसका एक मतलब आज़ाद भी है। ये लक़ब देने की एक वजह ये भी बयान की जाती है कि उनकी तरफ देखकर फरमाया था, ये जहन्नम की आग से आज़ाद हैं। गर्ज़ इस्लाम में ये पहला लक़ब है जो किसी को मिला। कुरैश में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा का मर्तबा बहुत बुलंद था। आप बहुत खुश इख़लाक़ थे। कुरैश के सरदारों में से एक थे। शरीफ, सखी और दौलतमंद थे। रुपया पैसा बहुत फराख दिली से खर्च करते थे। उनकी कौम के लोग इन्हें बहुत चाहते थे। लोग इनकी मजलिस में बैठना बहुत पसंद करते थे। अपने ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ख्वाब की तबीर बताने में बहुत माहिर और मशहूर थे। चुनांचे अल्लामा इब्न सीरीन रहमा अल्लाह कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा इस उम्मत में सबसे बेहतरीन तबीर बताने वाले आलम हैं। अल्लामा इब्न सीरीन रहमा अल्लाह ख्वाबों की तबीर बताने में बहुत मार थे और इस सिलसिले में उनकी किताबें मौजूद है। इस किताब में ख्वाबों की हैरत अंगेज़ तबीर है दर्ज हैं। उनकी बताई हुई तबीरें बिल्कुल दुरुस्त साबित होती रहीं। मतलब ये है कि इस मैदान के माहिर इस बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर तबीर बताने वाले फरमा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा नसबनामा बयान करने में भी बहुत मार थे, बल्कि कहा जाता है कि इस इल्म के सबसे बड़े आलम थे। हज़रत जबीर बिन मतम भी इस इल्म के माहिर थे। वो फरमाते हैं, मैंने नसबनामों का फ़न और इल्म और ख़ास तौर पर कुरैश के नसबनामों का इल्म हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा से ही हासिल किया है, इसलिए कि वो कुरैश के नसबनामों के सबसे बड़े आलम थे। कुरैश के लोगों को कोई मुश्किल पेश आती तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा से राब्ता करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने जिसे भी इस्लाम की दावत दी उसने कुछ ना कुछ सोच विचार और किसी कदर वक्फे के बाद इस्लाम कबूल किया, सिवाय अबू बकर के, वो बग़ैर हिचकिचाहट के फ़ौरन मुसलमान हो गए।
ابو بکر سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے اپنے معاملات میں ابو بکر سے مشورہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وزیر کے درجے میں تھے۔ آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں، یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہما السلام، اور 2 زمین والوں میں سے ایک ابو بکر اور دوسرے عمر رضی اللہ عنہما۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارے کا سارا ابو بکر رضی اللہ والوں کی گود میں آ گیا۔ آپ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سے سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوگے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا، اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے، تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہو گے۔ کچھ عرصہ بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ یمن میں یہ ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے۔ اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا، میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو، اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو اور تیمی خاندان سے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا، میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنا پیٹھ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور بولے، ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس کی وجہ نہیں بتا دو گے۔ اس پر اس نے کہا، میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا، اس کے پیٹھ پر ایک بالدار نشان ہوگا، حرم کا رہنے والا تیمی خاندان کا ہوگا، اور اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹھ دکھاؤ کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس کی اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پیٹھ پر سے کپڑا ہٹا دی۔ وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھا، پروردگار کعبہ کی قسم، تم وہی ہو